नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आप सभी का अपना दोस्त जयकरण शर्मा और मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ब्लैक टेक मुन्नी पर। दोस्तों, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट से आपके और हमारे चैनल ब्लैक टेक मुन्नी पर आज 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वैसे तो ज़्यादा हुए थे, कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने अनसब्सक्राइब मार दिया, चलिए कोई बात नहीं। बाकी फिलहाल 100 सब्सक्राइबर्स हैं अभी, तो इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग चैट जीपीटी में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो जो भी लोग चैट जीपीटी में अकाउंट बनाना जानते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन सभी के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं आपसे फ़ोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और आपको बताते हैं कैसे आपको चैट जीपीटी में अपना अकाउंट क्रिएट करना है। दोस्तों, चैट जीपीटी में अकाउंट बनाने के लिए आपको जाना होगा ओपन एआई की साइट पर, वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप क्रोम यूज़ करते तो आप क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सैमसंग इंटरनेट में। Create. Arizona screen recorder. Files. A. Sweetie. Board. Internet. डबल टैप करेंगे। मैंने यहाँ पे डबल टैप किया। Google. Link. Chat GPT. Google search. Web view. मैंने पहले यहाँ पे सर्च कर रखा है, कीवर्ड है ना, तो मैं आगे चलूँगा। Google. Link. Banner. इससे आपको टाइम वेस्ट ना हो। Google search. Button. Chat detected. Search using. Filters and all. One of not images. News. Videos. Maps. Books. Flights. Finance. Collab. Feedback. Check. Detected. Icon. Searchers. Web result with site link. Chat. https://chat.openai.com chat. Link. ये इसका लिंक है, देखिए। Web result. Chat. https://chat.openai.com chat. Link. तो आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक करना है, इसी साइट पे आपको जाना है। Web result with chat. https. मैं डबल टैप करता हूँ। Chat. Web view. तो ये ओपन हो चुका है। Chat by OpenAI. Heading 1. Get started. Heading 2. दूसरी हेडिंग है Login. Button. लॉगिन का बटन है। अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हो, Sign up. Button. लेकिन हमें नया अकाउंट बनाया तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। Open edit box. Email address. अब जैसे ही हमने यहाँ पे डबल टैप किया, हमसे पूछा ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आगे कुछ और भी ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। Email address. Continue. Button. आपको कंटिन्यू करना है। Already have an account. Login. Link. अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हो। Or. Google logo. Continue with Google. Button. आप गूगल के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। Microsoft logo. Continue with Microsoft account. Button. अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप उससे कंटिन्यू कर सकते हो। Apple logo. Continue with Apple. Button. अगर आपके पास एप्पल की आईडी तो आप उससे कर Terms सकते of हो। use. Vertical line. बाकी कुछ नहीं Privacy policy. है ना, Link. इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है। Terms of Apple logo. Microsoft Google logo. Or. Login. Already. Continue. Email address. Edit. Create an account. Heading 1. तो मैं आपको बताऊंगा ईमेल अकाउंट आईडी से, है ना। गूगल से बहुत सरल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ईमेल आईडी से। थोड़ा कठिन काम करने चाहिए तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, ताकि आपको भी अच्छा लगे करने में, अकाउंट बनाने में, है ना, हमें अच्छा लगे आपको बताने में। तो चलते हैं। Edit box. Create an account. Edit box. मैं Email. भी कोई जीमेल आप डाल लेता हूँ। Showing autofill pop-up. Jakaran Sharma 11. OpenAI login app. Web view. Out of list. Showing autofill pop-up. Window internet. मैं यहाँ पे कोई J. जीमेल डाल Juliet. लेता हूँ। J. A. Alpha. A. Y. Yankee. Y. K. Kilo. K. A. Alpha. A. R. Romeo. R. A. Alpha. A. N. November. N. Invalid. S. अपनी Sierra. मेल आईडी यहाँ पे S. लिख लेता हूँ। G. H. Hotel. H. A. Alpha. A. R. Romeo. R. N. November. M. Mike. M. A. Alpha. A. W. With 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. Symbol keyboard. Open features menu. Add. Add. End of field. Letter keyboard. Open features menu. G. Golf. G. N. November. M. Mike. M. A. Alpha. A. I. India. I. L. Lima. L. Full stop. Full stop. X. C. Charlie. C. O. Oscar. O. M. Mike. M. तो फ्रेंड्स, हमने अपना मेल यहाँ पे अपनी मेल आईडी यहाँ पे डाल ली है और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। Already have an account. With continue. कंटिन्यू करेंगे सिंपली। Keyboard hidden.
OpenAI platform. Web view. Session expired. Heading 1. अबे दोबारा कह रहा है सेशन एक्सपायर। OpenAI platform. Web view. Your session. Please. Sign up. Button. ये हमसे दोबारा से मेल आईडी डलवाएगा। Again to continue. Sign up. Again to return to home image. Button. No next default. Return to home image. Button. Again to sign up. Button. कंटिन्यू करते हैं दोबारा से मेल आईडी। Off the edit box. Email address. Email address. Edit box. Email address. Continue. Button. Edit box. Email address. तो फ्रेंड्स थोड़ा मैं मेल आईडी डाल लेता हूँ। Continue with Apple. Button. Continue for. Log in. Already. Continue. Edit box. Email address. Showing English. India. U double. J. J. A. Alpha. A. Y. Yankee. Y. K. Kilo. K. A. Alpha. A. R. Ro. R. A. Alpha. A. N. No. N. S. C. S. तो फटाफट डालता हूँ H. मेल आईडी। Hotel. H. A. Alpha. A. R. Romeo. R. M. Mike. M. A. Alpha. A. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. Symbol keyboard. Open features menu. Add. Jakaran Sharma. Letter keyboard. Open features menu. Showing English. G. Golf. G. M. Mike. M. A. Alpha. A. I. India. I. L. Lima. L. Full stop. Gmail. C. Charlie. C. O. Oscar. O. M. Mike. M. तो फ्रेंड्स मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर ली है। तो अब मैं आगे चलूंगा यहाँ से। Continue. Button. Window Internet. Editing. Jakaran Sharma 3344 @gmail.com. Edit box. ये मेरी Email ईमेल address. आईडी है। Continue. Keyboard hidden. Password. Edit box. Password. Show password. Edit box. Password. Show password. हम पासवर्ड यहाँ पे बना लेते हैं। Edit box. Password. Password. Edit box. Showing password keyboard. फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी जीमेल का पासवर्ड नहीं डालना है और आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है। J. Juliet. और कम से कम आपको 12 कैरेक्टर्स में बनाना है, ठीक है? कम से कम 12 कैरेक्टर्स में बनाना है। Capital J. Juliet. डालता हूँ Shift फटाफट से। disabled. Capital J. 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 O. Oscar. 9. 9. 6. 7. 7. 5. 5. 8. 8. 9. 9. W. 2. 2. 8. 8. 1. 1. 7. 7. 1. 1. मैं Your फटाफट password must कंटिन्यू contain. At least continue. Button. Keyboard hidden. Platform.OpenAI platform. Web view. तो फ्रेंड्स हमारे पास एक मेल आया है वेरीफाई करने के लिए, है ना? तो हम अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट Home से। button. Home screen page 1 of 2. हम 1 जीमेल new. में चलेंगे। Gallery. Play Store. Google. Folder. 1 notification. Folder opened. Page 1 of 1. Google. Edit box. Add app. Folder. Chrome. Gmail. Maps. Gmail. 1 notification. जीमेल को ओपन करेंगे फटाफट से। Email. Open app. Signed in. Primary. We protect your. Learn more. Button. Dismiss. Button. Primary. 1 of 4. Unread. Google Community Team. Unread. OpenAI. OpenAI. Verify your email. Verify your email address to continue setting up. डबल टैप करेंगे हम। OpenAI. Verify your email. Web view. OpenAI. Verify your email. To continue set. Verify email address. Link. हमें इस लिंक पे डबल टैप करना है, देखिए। To continue. Verify email address. Link. Verify email address. Link. Samsung Internet. Web view. OpenAI platform. Edit box. Full name. ठीक है, अब हमसे ये हमारा फुल नेम पूछ रहा है। Tell us about you. Edit box. Full name. Edit box. Organization name. Optional. This will be the name of your account, so choose something your team will recognize. Edit box. Birthday. dd/mm/yyyy. Birthday. By clicking agree, you have edit box. Birthday. dd/mm/yyyy. Birthday. This edit box. Edit box. Full name. Tell us about you. Edit box. Full name. Showing English. India. QWERTY. तो हम चलते हैं आगे। Capital J. Juliet. Capital J. A. Alpha. A. Y. Yankee. Y. Space. K. K. Kilo. K. A. Alpha. A. R. Romeo. R. Q. Quebec. A. Alpha. A. N. November. N. तो मैंने नाम डाल Edit दिया box. Organization name. Optional. This will be the name. Edit box. Birthday. dd/mm/yy. Showing dial keyboard. डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे। 1. Window dial key. 1. 1. 4. 14. 0. 0. 1. 0. 1. 1. 1. 9. 9. 9. 6. 6. तो यहाँ मैंने Tell us अपना about you. नाम Heading 1. डेट ऑफ बर्थ Windows डाल app. दिया। J. Karen.
Edit box. This will be the name of your editing. By clicking agree. Terms. Link. And have read our privacy policy. Agree. Button. एग्री करेंगे. Banaen platform. Web view. Keyboard hidden. Dialog opened. Overview. Link. Button. Button. Welcome to the Banaen developer platform. Heading 1. देखिए जैसे मैंने अपने यहाँ पे अपना नाम और भी डेट ऑफ बर्थ डाली, जो वेलकम किया. Start with the basics. Heading 2. Quick start tutorial. Make your first chat completions API request. Link. Prompt examples. Explore what Banaen models. Build an assistant. Heading 2. Introduction data. Learn the basics of building an assistant. Assistants deep dive data. Explore how assist. Explore the API. Heading 2. Text generation. Learn how to generate text. Prompt engineering. Learn best. Embeddings. Learn how to search. Speech to text. Learn how to image generation. Learn how to fine tuning. Learn how to text to speech. Learn how to text in this. Vision. Learn how to brush. Watch overview. Detected. Icon. Search. Button. Button. Welcome to the Banaen developer. Start with the basics. Quick start tutorial. Make your first chat completions API request. Link. Prompting. Build an introduction. Assistance. Explore. Text gen. Prompt engineering. Embeddings. Learn. Speech to image generate. Fine tune. Text to speech. Vision. Learn how. Watch the first. Banaen dev. YouTube video. Unable to play. Photo image of Banaen dev. More. Menu. Play. Button. Play. Help center. Answers to free. Visit help center. Developer. Ask questions and visit developer forum. Meet ambassadors. Link. एक बार मैं से बैक करते हैं. Back. Button. With. Email. This link will expire in verify email address. Back button. बैक चलेंगे बार. Back button. 1 UI home. अब देखते हैं हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ है नहीं. Google. और चेक कर लेते हैं. YouTube. Back button. Page 1 of 2. Default page. Play Store. 1 notification. Google folder. चलते हैं हम. App screen page 2 of 3. Internet में. Gizmo Plus. Get create. Arizona screen files. Bay. Swiggy. Board. Internet. Auto T. Internet. दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करें. Internet. Verify your email. Heading 1. अब हम यहाँ से बैक करेंगे एक बार. Back button. देखते हैं हमारा अकाउंट बना है नहीं. Back button. Window navigation bar. Banaen platform. Web view. Edit box. Email address. और बैक करेंगे Back एक बार. button. Banaen platform. Web view. और बैक Back करेंगे. button. Edit box. Email address. Create an account. Heading 1. Back button. Window accessibility button. Edit box. Email. Continue. Button. Already. Login. लॉगिन पे क्लिक करेंगे. Edit box. Email address. तो हम Welcome back. Heading 1. यहाँ पे अपना वो जीमेल और पासवर्ड डालते हैं Edit box. Email जो address. हमने बनाया था. Showing autofill pop-up. चेक Showing करते हैं English हमारा video. ये QWERTY. अकाउंट क्रिएट हुआ है नहीं. J. Juliet. J. A. Alpha. A. Y. Yankee. Y. K. Kilo. K. A. Alpha. A. R. Romeo. R. A. Alpha. A. B. Bravo. N. November. N. Nicholas. मैं W. लिख दो प्राइवेट Whiskey. ईमेल S. आईडी. Sierra. S. G. Golf. H. O. H. A. Alpha. A. R. Romeo. R. M. Mike. M. A. Alpha. A. 3. 3. 3. 4. 4. 4. Add. Symbol keyboard. Open features menu. Showing symbol keyboard. एक मिनट. Karen Sharma 3344 at gmail.com. And list showing autofill pop-up. Window pop at gmail.com. Sticker keyboard. If key. Editing. Karen Sharma 3344 at gmail.com. Edit box. Email address. Continue. Button. कंटिन्यू करते हैं. Keyboard hidden. Don't have an account. Chat. Refresh. Button. Chat. Oops. We ran into an issue while signing you in. Please take a break and try again soon. Go back. Button. Terms of use. Link. Go back. Button. दोबारा कर दे. Chat. Web view. Chat. Chat by Banaen. Get started. Log in. Sign up. Log लॉगिन in. करेंगे हम. Edit box. Email address. Welcome back. Edit box. Email address. Showing autofill pop-up. Showing English. Karen Sharma 3344 at gmail.com. And list. Karen Sharma 3344 at gmail.com. Email address. Continue. Button. Keyboard hidden. Chat. Edit box. Message chat. देखिए. Okay. While we have safeguards. Chat made it. Okay. Let's go. देखिए हमारा ये Chat. Web view. अकाउंट बन चुका है. Open sidebar. Button. देखिए. Chat 3.5. Detected. Icon. Edit. How can I help you today? ये पूछ रहा है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ. देखिए. Edit box. How can I help you today? Edit box. Message chat. Detected. Icon. Up. Button. Disabled. तो दोस्तों इस तरह से आप लोग चैट जीपीटी में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, है ना. हालांकि जब अकाउंट बना तो इसने बताया नहीं अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ नहीं बोला इसने, लेकिन अकाउंट बन चुका था, है ना. तो इस तरह से आपको अकाउंट बनाना है अपना. एक बार मैं आपको दिखाता हूँ जाके. Edit box. Message. How can I help? Detected. Icon. Edit. Chat Sidebar 3.5. Open sidebar. Button. देखिए. Close sidebar.
button. Chat history. Who chatted? Who chatted? Collapsed. Go next default. Back button. Collapsed. User J Karen. Menu pop-up button. Go next. Collapsed. User J Karen. Menu pop-up button. तो फ्रेंड्स ये हमारा नया अकाउंट है। इस तरह Back से आप button. लोग Edit box. चैट Email address. जीपीटी में अपना अकाउंट बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें हमें, और कोई अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए और यूनिक कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।